आममानकर देश की देश पुरुष प्रधान देश हाँ कि नहीं आममानकर परिवार आममानकर देश आममानकर समाज पुरुष प्रधान समाज मात्र पुरुष प्रधान समाज रे नारी मानकर जे केते शक्ति रही प्रभु आमको लिखि देइछन्ति बाइबल यह नारी माने मते जानिबार अछि आ पुरुष माने मते जानिबार अछि आम देशर गोटे सफल प्रधानमंत्री तांको ना कोन इंदिरा गांधी से जने नारी तांको स्वामी को ना कोन जाना नहीं जना नहीं हमको देखो से गोटे सफल प्रधानमंत्री केते सुंदर भाव रे देश को से शासन करुथिले ए प्रकार अनेक नारी गुड़िक रही अछंती आउ से प्रकार भाव रे आमे बाइबल रो आमे देखिबा जे नारी मानकर जो प्रकार शक्ति रही से शक्ति को देखिबा आउ प्रत्येक नारी मान को कहिबा पाई चाहे आपण माने दया करी निजर शक्तिर भूल व्यवहार करंतु पाखरे बस्ती लोक को मु भूल व्यवहार करी नहीं तुम्हें नारी की मैं नारी मान को कहूची से कोदी भूल व्यवहार नारी माने बाबू हाँ नहीं भलो नहीं सेमिसा कहू टिके ऑफेंडेड करूनु आमे हला जानी ना आम सान पिला माने सेथि पाई आमे कहूछु आमे हाँ तू मते जानबार अछि नारी शक्ति हला हाँ नारी मानकर जो शक्ति रही से माने जानिबार अछि ताकू आमे कोन करबार अछि ठीक रे व्यवहार करबार अछि ठीक रे व्यवहार करबार अछि पर वाक्य काढिबे प्रथम द्वितीय सामुएल काढंतु 11 अध्याय को आसीबे द्वितीय सामुएल 11 अध्याय नारी माने काहे रे तयारी नोरो रे केते बढ़िया हम लोक मान जानि चंती सर मनीष काहे रे तयारी माटी रे आ धूली रे आ नारी माने ओ नहीं हाड़ खाई था लाड़ थी वो बोले एते शक्तिशाली भाव में परमेश्वर से को तैयारी करिसंती आउ प्रभु आमान को सहाय्य करंतु आ से सब विषय गुडी को जानि बा 11 अध्याय रो एक पदरु पढिबा आमे अनंतर वर्षर परिवर्तन समय रे युद्ध को जिबा बेले दाऊद जयाब को और ताहा सहित अपना दास मान को समुदाय इस्राएल पठाइले कहले से माने अमन्य संतान संहार करी रब्दा नगर अवरोध कले मात्र दाऊद जेरूशलेम रे रहिले अनंतर दिने संध्या समय रे दाऊद अपना सज्जा उठी राजगृहर छात ऊपर बुलुथिले पुणी सेही छात ऊपर से एक स्त्री को स्नान करुथिबा देखिले सेही स्त्री देखिबा को अति सुंदर थिला तेणु दाऊद सेही स्त्री रो विषय बुझिबा पई लोक पठान्ते जणे कहिला से कोन एलियाम रो कन्या हित्य उरियर भार्या बत्सेबा नुहे तो दाऊद दूत पठाई ताहा को कहिले पुणी से तांको निकट तो दाऊद दूत पठाई ताहा को आनिले पुणी से तांको निकट को आसंते दाऊद ताहा सहित शयन कले से समय रे से स्त्री ऋतु स्नान करथिला एउतारे से अपना गृह को फेरी गला ओके धन्यवाद दाऊद काहा को बोध करथिले गोलियात लंबा पाखा पाखी 9 फुट 6.5 हाथ बोले 9 फुट पाखा पाखी हेबे केमिति गोटे गुड़ी रे गोलियात को शेष नहीं खत्म कर दे हेले गोलियात बेसी शक्तिशाली ना बत्सेबा बेसी शक्तिशाली नहीं बत्सेबार केड़े बड़ मसल्स दिबो नहीं बत्सेबा गोटे नहीं सुरु नुनी परी गोटे पाथली सुंदरी झियो गोटे स्त्री लोकटा
ଦାଉଦ ଯାଇ ଗଲିହାତ କୁ ସବୁ ଲୋକ ଡରବା ସମୟରେ ଦାଉଦ ଯାଇକିନା ଗଲିହାତ କୁ ଡରୁ ନାହିଁ, ଗଲିହାତ କୁ ଗୋଟେ ଗୁଡିରେ ମାରି ପକଉଛି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ବତ୍ସେବାର କଥା ଆସୁଛି, ବତ୍ସେବା କାହାକୁ ମାରୁଛି? ଦାଉଦଙ୍କୁ ମାରୁଛି। ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ବତ୍ସେବା ଠାରୁ ଗଲିହାତ ବଳବାନ ନାହିଁ। ବଳବାନ କିଏ? ବତ୍ସେବା। ଆମେ ଗଲିହାତର ପ୍ରଚାର ବେଶୀ ଶୁଣିଛୁ। ଆମେ ଗଲିହାତ ଏମିତି ଥିଲା, ଦାଉଦ ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କୁ ପରାଜୟ କିଏ କଲା? ବତ୍ସେବା। କେମିତି ଶକ୍ତି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଦେଖ। ଦାଉଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ହାରି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଜୟ ହେଇକିନା ଆସିଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କୁ କିଏ ହରଉଛି? ବତ୍ସେବା ହରେଇ ଦଉଛି। କାହିଁକି? ବତ୍ସେବା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ହରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପତଳା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ କଣ କରୁଛି? ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରୁଛି। କେଉଁ ବିଷୟ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପରାଜୟ କଲା? ସୁନ୍ଦରତା। ସୁନ୍ଦରତା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ବୁଝନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରତା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ମିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ବତ୍ସେବା କିଏ? ସେ ଧାଙ୍ଗଡି ଝିଅ ନାହିଁ, ଜଣେକର ସ୍ତ୍ରୀ। ମାତ୍ର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦାଉଦ ପରି ଗୋଟେ ମହାରାଜା ସେ ବତ୍ସେବାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଖବର ପଠାଉଛି, କିଏ ଇଏ? ନାଇଁ, ଅମୁକ ଅମୁକର ଝିଅ ଆଉ ଅମୁକର ଭାର୍ଯ୍ୟା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସେ ଅଟକେଇ ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ବତ୍ସେବାର ସୁନ୍ଦରତା କଣ କରିଛି? ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଦାଉଦଙ୍କୁ। ବୋଲେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କାହିଁରେ ଅଛି? ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାରେ। ବୋଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏମିତି ରହିଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ନିଜେ ନିଜେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ସଜେଇ ହେଇକିନା ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ପରି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ, ନିଜର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଘୋଡେଇକିନା ରଖ। କେମିତି ଜାଗାରେ ଗାଧଉଛି? 2 ପଦ। ଅନନ୍ତର ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦାଉଦ ଆପଣା ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ରାଜଗୃହର ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ଛାତ ଉପରୁ ସେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଦେଖେ। କେମିତି ଗାଧଉଛି? ବାଥରୁମ ଖୋଲା ଜାଗାରେ, କୂଅ ମୂଳରେ କି ନଦୀ କୂଳରେ କିଏ ଗାଧଉଛି? ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଅନ୍ୟର ଝୁଣ୍ଟିବାର ପାପର କାରଣ ଆମେ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି, ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ଭୁଲ ବତ୍ସେବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା। ନିଜର ସୁନ୍ଦରତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଥରୁମ ତିଆରି କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି? ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମହା ଜଘନ୍ୟ ପାପ ଗୋଟେ ହଉଛି। ଦାଉଦ କଣ କଲେ? ଖାଲି ବତ୍ସେବା ସହିତ ପାପ କଲେ ନା ଆହୁରି କଣ କଲେ? ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି? ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, କାହାକୁ ଦୋଷ ଦଉନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାରେ ଅଛି। ସୁନ୍ଦରତା ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ପଢିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଖରାପ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଖରାପ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତାରେ ରହିଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କଥାରେ ଗୋଟେ ଅଛି,
ଯୌବନେ ମର୍କଟ ସୁନ୍ଦରୀ। ମର୍କଟ ମାନେ କି ଜାଣିଛନ୍ତି? ବୁଝନ୍ତୁ, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଯଦି କୌଣସି ଝିଅର ପଳେଇ ଆସିଲା ବୋଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ସେ କଣ ବିଚି କାଳି ହେଇଥାଉ, ଏମିତି ଥାଉ, ଛେରକା ନାକି ହେଇଥାଉ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ପଳେଇ ଆସିଲେ ଲୋକ ଟକଟାକ ଟକଟାକ ତାକୁ ଦେଖବାଟା ଦେଖିବେ, କାହିଁକିନା ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନାରୀ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ? ଦାଉଦ ପରି ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କୁ ତଳକୁ ପକେଇ ଦଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦୁନିଆ ଲୋକ ଆମେ ଶିଖାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାର ହେବାର ଅଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ସମୟରେ ମା ମାନେ କହିବେ, ଏମିତି କଣ ଦଉଛୁ ତୁ, କୋଉଠି ବସୁ, ଜାଣିନୁ କେମିତି ଘୋଡା ଘୋଡି ହେଇକିନା କ୍ଷୀର ଦେବା ଜଣା ନାହିଁ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। କେମିତି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବା, ଘରକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ମା ବାପା ଦେଖିବାର ଅଛି ତୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ପଡିଯିବେ, ତ ଡ୍ରେସ ପଟା ଏମିତି ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ, ନିଜର ଶକ୍ତିର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବେ, ଆମେ ପଢୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ପଢିବେ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ରୂପବତୀ ଦେଖି ନେଇ କଣ ଦେଖିଲେ? ନେଇକି ରୂପବତୀ ଦେଖି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଣ? ସୁନ୍ଦରତା, ସେମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଗଠନ। ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଆପଣ ଠିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ନା ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ, କାରଣ ଆମର ସୁନ୍ଦରତା ଆମର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର 2ଟା ବୟସ୍କ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ନାରୀର ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖେ, ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନିଜର ଶକ୍ତିର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଶକ୍ତିର ମିସୟୁଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କାହିଁରେ ଅଛି, ବାଇବେଲ ଆମକୁ କହେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖୁଅଛି। ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଦେହରେ ଚୁନି ଥିବାକୁ ପଡିବ କି ନାହିଁ? ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଛ, ତା ପଛେ ଯଦି ନ ରଖିଲ ବୋଲି କହିଲେ, ଗାଳି କଲା ପରେ କହିବେ, ଏ ଝିଅ ତୁ କାହିଁକି ଚୁନି ପିନ୍ଧିନୁ? ମଡର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ ନାହିଁ ବେଶୀ, ନହେଲେ ନିଆଁ ସେକବାକୁ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ କଣ ସେଟା ଯୋଉ ଲେସ୍ ଯାକ ଅଛି ନା, ଚୁନି ଲେସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି, ଫ୍ୟାଟଲେସ୍ ଫୁଡ ନେଇକି, ପ୍ରେୟରଲେସ୍ ଲାଇଫ, ଏ ସବୁ ଯାକ ବାହାର କରି, ଲେସ୍ ଯାକ ବାହାର କରିଦେବା। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତିର ମିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ମତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଖରାପ ମନୋଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁ, ବାହାର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆସିବ କେମିତି, ମତେ କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ, ନା ଲାଗୁନାହିଁ, ଅଲଗା ଲୋକ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଠିକ କଥା କହୁଛି, ଭୁଲ କଥା କହୁଛି? ମତେ ଗାଳି କରବ? କାହିଁ ଗାଳି କରବ? ହଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କହିବେ ନାହିଁ କି କଣ ସେଟା ନଜର ହଟି ଦୁର୍ଘଟନା ଘଟି, ବୁଝଛ ନା? କାନି ଖସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ଏସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧି ରୁହ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ବାଇବଲ ଆମକୁ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦଉନାହିଁ। ମାତ୍ର ବାଇବଲ ଯାହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, ଆମର ଶକ୍ତି ଆମର ଗଠନରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସୁନ୍ଦରତା ପଛରେ ଧାଇଁବେ, ସେମାନେ ତ ନଷ୍ଟ ହେବେ।
से कथा मध्ये रही से कथा आड़ को जीवा चाहे नहीं मु आपण मानकु निकटरे आउ गोटे विषय मु रखिबा चाहे मो सहित आपण माने विचारकर्ता पुस्तक फिटेइबे 17 अध्याय आपण मानक शक्ति आपण शक्तिशाली अटंती ताहा मु आपण मानकु कहिबा चाहे आपण मानकु गाली देवा मोर इच्छा नहीं मात्र आपण को शक्ति को आपण जानंतु आउ ताहार दुर्व्यवहार करंतु नहीं 16 अध्याय काढले 17 अध्याय काढले ना विचारकर्ता पुस्तक 17 अध्याय ओके मो एक्चुअली 16 अध्याय पढिबा हम हैला 16 अध्याय रो 4 पदरु पढिबे एवतारे से सरेक उपत्यकारे एक स्त्री प्रेम कला स्त्री की प्रेम कला ताहार नाम दलीला कि ना केते बढ़िया ना से स्त्री रो ना के प्रेम करूची समसंग गोटे स्त्री को देखला आ से कौन कला प्रेम कला से स्त्री रो ना कौन दलीला बुझंतु हलीला नहीं दलीला 5 पद तहिरे कलस्टी अधिपति माने सेई स्त्री निकट को आसी ताहाकु कहिले काहिरे ताहार एई महाबल थाए ओ कि उपाय रे आम्भे माने ताहाकु परास्त करी ताहाकु क्लेश देबा पई बांधी पारिबो एहा जानिबा पई तुमे ताहाकु मनाओ ताहा कले आम्भे माने प्रत्येक जन तुमको 1100 लेखाए रौप्य मुद्रा देबो केमती प्लान देखुछ तो ए समसंग को केही हरई पारुना जणे मध्य हरई पारुना बाघ को केंती मारुची छेली छुआ पर चिरी पकोछि कले तो आमे धाइबु आमे मात्र बाघ को छेली छुआ पर चिरुची के जानी मध्य पारुना केतरा बिलुआ धरी पारुची 300 टा बिलुआ गोटे मे धरिछु आमे कुकुडा गोटे धरवा केते कष्ट 300 टा बिलुआ धरी बांधी निया लगे छाड़ी दउछ एमती समसंग ए समसंग को मारबा पई बा ताकू तळे पकेइबा पई काहा को व्यवहार करा जाउची दलीला नहीं की एक दलीला नहीं की दलीला को व्यवहार करा जाउची काहे की ए पलेस्टे लोक माने मध्य नारी रो जो शक्ति रही ताके जानी छंती आज चर्च मध्य नारी रो शक्ति को आमे जानि बार अछि आमे आज परिवार मध्य से नारी रो शक्ति को आमे जानि बार अछि मां माने नारी रो शक्ति को जानि बार अछि कहीं ना एही प्रकार शक्ति परमेश्वर आपण मान को ठारे रखी छंती से कौन करबो ताकू तुम्बे ताहा को जाई मोणाओ बोले लिखा जाउछि बुझी पारुछन ना मोणाओ बोले हां देखो दो हितोपदेश रखी ता तो आइबा एठेकू हितोपदेश 7 अध्याय रो 21 पद पढिबे एही रूपे अनेक मधुर भाषा कहि की भाषा कहूची की बढ़िया कथा लेखा आइची के कहूची स्त्री लोक एही परी अनेक की भाषा मधुर भाषा कही से ताहार मन हरण कला हां गुणन नहीं फेडाण नहीं कौन करूची हरण आपणको पाखरे कौन अछि मधुर भाषा अछि जाकू पारले तार मन को कौन करि परबे हरण कर दी हरण बोल कहि तो आउ नहीं फेडाण मिसा काम देबो नै सेठी एमिति शक्ति रहिछि केजो जदि का साइड मिसकॉल में लागि गले ताकू से हरण करूथिबे आकाशे सुनंतु ए सब कथा सुनी कि ना डिस्कस जाउची एनकरेज लाउची बुझी पारुनो नी हमो पाखरे तो शक्ति अछि पदे कथा से कौन कहूँ एमती कथबार्ता करी मधुर कथा भाषा करी तार मन को कौन करुची हरण कला अष्टधर चाटुपादरे ताहाको अट्टारी नेला माने देखो ए प्रकार मधुर भाषा को टाणुची काई रे दौड़ी रे ना गामछा रे ना काई रे से सब दरकार नहीं आपन पाखरे एते शक्ति रहिछि जे बलवान लोक को मध्य पदे मधुर कथा रे एमिति बांधी किना नहीं कि तिगदांसी
ଦାଂସି ଛିଡିକ ଛାଡା କରିଦେଇ ପାରିବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ସେମାନେ କୋଉଠି ରହିବେ? ଚର୍ଚ୍ଚ ରହିବେ କି ନାହିଁ? ସେ ପ୍ରକାର ମଧୁର ଭାଷା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କି ଭାଷା? କର୍କଟ ଭାଷା। ହଁ କେତେ ବଢିଆ କହୁଛନ୍ତି କର୍କଟ ଭାଷା ବୁଝନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କଣ କରିପାରିବ? ତାର ସେ ମଧୁର ଭାଷା ସେ ମଧୁ ଭାଷା ଦ୍ଵାରା ତାର ସ୍ୱାମୀର ମନକୁ ହରଣ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? ମାତ୍ର କାରଟା ହରଣ ଗୁଣାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି କି ଶକ୍ତି? ଏଇଟା ମଧୁର ବା ଭାଷା କହିବାର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରୁ ଫୋନ ଆଇଲା କିଏ କଲ୍ କରିବ? ଝିଅ ପିଲା। ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମିଶା ତାର ସହିତ 15 ମିନିଟ କଥା ହେଇଯିବ। ତାର ବୁଝେଇବାଟା ସେ ବୁଝେଇ ଦବ। ସେ ପୁଅ ପିଲା ରଖ ବୋଲି କହିଦେବୁ ଆମେ। ମାତ୍ର ଏ ଦୁନିଆ ଲୋକକୁ ଜଣା ଏ ଝିଅ ପିଲା ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଭାଷାରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏଇ ଭାଷାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ସମସନ ପ୍ରତି କରାଯାଉଛି 16 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦ ପଢିବା ଆମେ। ଦଲିଲା ସାମସନକୁ କହିଲା, ହୁଁ। ବିନୟ କରୁଅଛି କାହିଁରେ ତୁମର ମହାବଳ ଥାଏ ଓ ତୁମର କ୍ଲେଶାର୍ଥେ ତୁମ୍ଭେ କାହିଁରେ ବନ୍ଧା ଯାଇପାର ଏହା ମତେ କୁହ। ତହିଁରେ ବୁଝ 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 କେମିତି ଫୁସରାଉଛି। ଏମିତି କଥା କେହି ପଚାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ପଚାରିବାର ସାହସ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କିଏ ପଚାରି ପାରୁଛି? ଦଲିଲା ପଚାରି ପାରୁଛି। କାହିଁକି? ଦଲିଲା ପାଖରେ ଇଏ ହାରି ଯାଇଛି, ମନ ହରଣ କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଦଲିଲା ସମସନକୁ କହିଲା ବିନୟ କରୁଅଛି କାହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ମହାବଳ ଥାଏ ଓ ତୁମ୍ଭର କ୍ଲେଶାର୍ଥେ। କେମିତି? ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁରେ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବା ଏହା ମତେ କୁହ। ତାପରେ 10 ପଦ। ଏଉତରେ ଦଲିଲା ସାମସନକୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ମତେ ଉପହାସ କଲ ଓ ତୁମ୍ଭେ ମତେ ମିଥ୍ୟା କହିଲ। ଏବେ ତୁମ୍ଭେ କାହିଁରେ ବନ୍ଧା ଯାଇପାର ତାହା ମତେ କୁହ। 15 ପଦ। ଏଣୁ ସେ ତାହାକୁ କହିଲା, ମୋର ପ୍ରତି ତ ତୁମର ମନ ନାହିଁ। କେମିତି ଭାଷା ଦେଖୁଛ ତ? ମୋ ପ୍ରତି ତୁମର ମନ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ବୋଲି କିପରି କହୁଅଛ? ଏ 3 ଥର ଯାକ ତୁମ୍ଭେ ମତେ ଉପହାସ କଲ ଓ ତୁମର ମହାବଳ କାହିଁରେ ଥାଏ ଏହା ମତେ କହିଲ ନାହିଁ। ସେ ନୀତି ନୀତି କଥାରେ ତାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଏପରି ବ୍ୟସ୍ତ କଲା ଯେ ତାହାର ଆତ୍ମା ମରଣ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ହେଲା। କଣ ପାଇଁ? ଆମର କଥା ମରଣ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ନା ଜୀବନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର କରିବା? ଏମିତି ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତୁ ଘରେ ନିଜର କଥା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନାଇଁ କି? ଡାଲି ନାହିଁ, ଚାଉଳ ନାହିଁ, ପିଆଜ ନାହିଁ, ଆଳୁ ନାହିଁ, ଅମକ ନାହିଁ, ଧମକ ନାହିଁ, ଢମକ ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ଚାଲିଥିବ। ଆମର କଥା ଟିକେ ମନ ହରଣ କଲା ବେଳେ ମନ ଜିତବା ନାରୀର ଶକ୍ତି କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ନାରୀର ଶକ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାର ଅଛି। ନାରୀର ଶକ୍ତି ତାର ମଧୁର ଭାଷାରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୁଝିବା। ଆମେ ମା ମାନେ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ କଥା କହିବାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ମଧୁର ଭାଷା ରହିଛି, ଆକୁ ମିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ସମସନ ପରି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଳବାନ ଲୋକକୁ ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଅଁଳ ସୁକୁମାରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ପଠାଯାଉଛି। ସେ ଝିଅ ତାର କଥା ଚାତୁରୀରେ ଏଡେ ପରାକ୍ରମୀ ସମସନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଭିଷିକ୍ତ ସେ ଧରା ପଡିଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ମୁଁ ଆପଣ ପଢଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ 17 ପଦକୁ ପଢନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସେ ତାହାକୁ ଆପଣା ମନର ସମସ୍ତ କଥା ଜଣେ କହିଲା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ମିଛ କଥା କହିବୁ? ଫୁସଲେ ଏମିତି ଯେ ତାର ସମସ୍ତ ତାର ମନର କଥା ସତ କଥା କହିଦେଲା। କଣ କହୁଛି? ମୋହର ମସ୍ତକରେ କେବେ କ୍ରୋଧ ଲାଗି ନାହିଁ
କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାସରୀୟ ଲୋକ ହୋଇଅଛି। ଯେବେ ମୁଁ କ୍ଷୌର କହିବି ତେବେ ମୋର ବଳ ମୋଠୁ ଯିବ ଓ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ସକଳ ଲୋକର ସମାନ ହୋଇଯିବି। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେ ତାହାକୁ ଆପଣା ମନର ସମସ୍ତ କଥା କହିଅଛି ଏହା ଦଲିଲା ଦେଖି ପଲେଷ୍ଟିୟ ଅଧିପତି ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠେଇଲା ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଥରକ ଆସ, କାରଣ ସେ ମୋତେ ଆପଣା ମନର ସମସ୍ତ କଥା କହିଅଛି। ଏହା କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ତହିଁରେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଅଧିପତି ମାନେ ହସ୍ତର ରୂପା ନେଇ ତାହା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତହୁ ସେ ତାହାକୁ ଆପଣା ଆଣ୍ଠୁରେ ଶୁଆଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଅଭିଷେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଲିଲା ଆଣ୍ଠୁରେ ଶୁଆଉଛି ନାଇଁ ତା ପଛେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଡକାଇ ତାହାର ମସ୍ତକର 7 ବେଣୀ କ୍ଷୌର କଲା। ଏହି ରୂପେ ସେ ତାହାକୁ କ୍ଲେଶ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ତାହାର ବଳ ତାହାଠୁ ଗଲା। ତହୁ ସେ କହିଲା, ସାମସନ, ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନେ ତୁମକୁ ଧରିଲେ। ତହିଁରେ ସେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏହା ସେ ଜାଣିଲା ନାହିଁ। ଏଉତରେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନେ ତାହାକୁ ଧରି ତାହାର ଆଖି ଉପାଡ଼ି ପକାଇଲେ। ପୁଣି ତାହାକୁ ଘୋଷାକୁ ଆଣି 2 ପିତ୍ତଳ ବେଡିରେ ତାହାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଆଉ ସେ କାରାଗାରରେ ଚକି ପେଶିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇଟା ଭାଇମାନେ ଜାଣିବେ, ଏଇଟା ଭଉଣୀମାନେ ଜାଣିବେ। ଆମେ କୋଉଠି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଦଉଛୁ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ରଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଡେ ବଡ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକ ଆଜି କଣ ହେଇଛି? ଅନ୍ଧ, ପିତ୍ତଳ ବେଡିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛି? ଚକି ପେଶୁଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଡେ ବଡ ବଡ ବୀର ମାନଙ୍କୁ, ଦାଉଦ ପରି ବୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ, ସମସଙ୍ଗ ପରି ବୀର ସେ କଣ ତାଙ୍କର ସେ ମଧୁର ଭାଷାରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକକୁ ସେମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ଆମର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଠିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯଦି ଆମର ଝିଅ ମାନେ, ଆମର ମା ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପାଟିରେ ସୁସମାଚାର କହିବେ, କେତେ ବଢିଆ ହବ। ସୁସମାଚାର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 68 ଗୀତର 11 ପଦ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତା ପଛେ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ମହାବାହିନୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେମିତି ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଖାଲି ବାହିନୀ ନାହିଁ, ମହାବାହିନୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଖରେ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁ। ଅଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କାହାକୁ ଫୁସଲାଉ ନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ କଳରେ ଶୁଏଇକିନା ଚୁଟି କାଟୁ ନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଦେଲା, ସେ କଣ କରିବ? ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଲାଭ କରିଦେଇପାରେ। ଆଜି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଲାଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର କେତେ ଦିନ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ ଦଲିଲା ସମସଙ୍କୁ ଖତମ କରିଦେଲା, ଲଣ୍ଡା କରିଦେଲା, ଚକି ପିସବା ପାଇଁ ପଠେଇଦେଲା। ଜାଣନ୍ତୁ, କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଏ ଯୋଉ କଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି, ଠିକ କଥା କହିବି, ଆଉ ଜୀବନ ବଦଳି ଯିବ। ଭୁଲ କଥା କହିବି, ଆଉ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ। ମୁଁ ଖରାପ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବି, ଆଉ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବି, ତାହେଲେ ଆଉ ଜୀବନ ଭଲ ହବ। ଏଇଟା ଯାକ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନାରୀ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା, ଆମେ ଆଉ ତାହାକୁ ଠିକରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ପଢିବେ। ଅନୁସାରେ ଆହାବ ଏଲିଆଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ସେ କିପରି ଖଡ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ସେ ମାଇକଟା ବନ୍ଦ ଅଛି କି ଖୋଲା ଅଛି? ମାଇକ ଖୋଲିଲେ କେମିତି ହବ?
डबल साउंड होची ना था बंद होला सेटा हां बंद होला जदि किछि प्रॉब्लम हेबो आमानकर नेट रे ताहले मेसेज कोले जानी हेबो नै टिके दया करी आपण माने माइक ऑन करी किना आपण माने कहिले हम माने जानी परबा हमें धन्यवाद हां हां पढन्तु अनंतर एलियाଙ୍କର କୃତ ସମସ୍ତ କର୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ସେ କିପରି ଖର୍ବରେ ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ବୋଧ କରିଥିଲେ ଏହା ଇସେବେଲକୁ ଜଣାଇଲେ। ତହିଁରେ ଇସେବେଲ ଏଲିୟାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ ଏହି କଥା କହିଲା, ପ୍ରାୟ କାଲି ଏହି ସମୟକୁ ଯେବେ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରାଣକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ନ କରେ ତେବେ ଦେବତାମାନେ ମୋତେ ସେହି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଲିୟ ଏହା ଦେଖି ଆପଣା ପ୍ରାଣ ସକାଶେ ଉଠି ଯାଇ ଜିହୁଦାର ବେର୍ଷେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଓ ସେଠାରେ ଆପଣା ଦାସକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଆପେ ପ୍ରାନ୍ତର ଭିତରକୁ ଦିନକର ପଥ ଯାଇ ଏକ ରତମ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବସିଲେ ଓ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଏବେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ନିଅ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ନୁହେଁ। एलियो किए गोटे बड़ भविष्यत वक्ता केते जन बाल रो पुजारी मान को बोध करिसंती 450 बाल रो पुजारी को बोध करिसंती मात्र आंको किए डरौची से गोटे नारी एमिति धमकाइले जे एलियो डरी किना धाउचंती निज मृत्यु प्रार्थना करूचंती। सुनंतु नारी मानकर शक्ति कि प्रकार भाव रही से कथा गुड़ी को बुझा आम आमर शक्ति को आम ठीक भाव में व्यवहार करवा यह प्रभु चाह कारण एलियो परी एते बड़ भविष्य वक्ता गोटे जिजेबेल परी गोटे नारी को डरुची आपण भावे मोर कथार किए डरी पार मोर कथार कौन शक्ति रही मोर कथार कौन सामर्थ्य रही मात्र लिखा है से आहाब राजा को डरू ना मात्र जिजेबेल को डर कहले मु तुमको जीवन रे मारिदेवी से समय एलियो डरी किना से धाउचंती आ लुचुचंती मृत्यु प्रार्थना करूचंती। आमे नारी मानकर शक्ति को आमे देखुछ परमेश्वर सेमान को केते सुंदर भाव रे शक्ति युक्त सामर्थ्य युक्त सेमान को करिसंती आमे से कथा आमे देखुछ बागु को बढ़ी भी आपण मान को कहिबा पई चाहे नेहमिया पुस्तक अनेक कथा नारी मान को विषय कही हेबो। नेहमिया पुस्तक ताहार 3 अध्याय 12 पद पढ़िबे। ताहा निकटरे जेरुसालेम प्रवेशर अर्धभागर अध्यक्ष हलहेसर पुत्र सल्मु और ताहार कन्या माने जीर्ण संस्कार कले। जीर्ण संस्कार किए कले कन्या माने बोले कौन जो प्राचीर भांगी जाइछि जीर्ण संस्कार माने कौन रिपेयर अनेक पुओ पिला माने अछंती करूछन मतलब एई जगह रे पर्टिकुलर लेखा जाउछि सलुमर और ताहार कन्या माने कौन करूछंती जीर्ण संस्कार मु तो दुर्बल मु कौन करि परबी मोर दे कौन हेई परिबो मु ए प्रकार करि परबी कि आमे से सब भाबुछु मतलब नगेंद्र जना कहउथिले मां माने ए बाइबल को मां मानकर एंगल रे टिके पढे मां माने स्त्री मानकर एंगल रे टिके पढबे बाइबल एते विषय मां मान को विषय रे ए बाइबल रे लिखा है समस्त को घरे ओहो आम घरे तो पुओ पिला के नहांती झियो पिला का अछंती एंती कहि कि ना ए सल्लुमर कन्या माने बसी रहले नै माई बाबा जीवा आमे मध्ये अछु समस्त दल मंदिर तयारी करूछंती आमे काई पछर रहबो आमे मध्ये जीवु मंदिर प्राचीर आमे तयारी करिवु आमे झियो पिला आले कोनला परमेश्वर हमु से शक्ति दैचंती से सामर्थ्य दैचंती सेति पई लेखा जाउची से मानकर कन्या माने कोन करूछंती रिपेयर काम करूछंती जीर्ण संस्कार करूछंती केते सामर्थ्य केते शक्तिशाली एमान अटंती आमे मध्ये पछर रहिबा नै यार अर्थ नै जे मु कागो पुरुष मान को डोमिनेट करो बोली मु कहू नै मात्र मोर कहबाडा परमेश्वर से शक्ति दैछंती करबा पई सामर्थ्य दैछंती
जीर्ण संस्कार आपण मध्य करि परिबे आपणकर परिवार रे जहा भांगी जाईची आपणक मंडली रे जहा भांगी जाईची आपणक समाज रे जहा भांगी जाईची ताकू निर्माण करिवा पय परमेश्वर आपण मानकु सामर्थ्य देइचंती केवल ठिया हेबार अछि खाली आसी बसी टरटर किरकिरले हेबो नै आ मानकु ठिया ही परमेश्वर को काम को मु तो झियो पिला उठे मो दे कोन हेबो हां हमर लेखा है पढ़ यात्रा पुस्तक आसबे 1 अध्याय 19 पद पढ़िबा हम यात्रा पुस्तक गंडगोल लागो नै समान पढ़ो तहिले धात्री माने फारम को कहले का कोचंती धात्री माने किए न धाई माने बा नर्स माने एही धात्री माने फारबु कहले एफिया स्त्री गण मिस्तिया स्त्री गण परे हां बुझो एब्रिया स्त्री माने ख्रिस्टियन स्त्री माने का परि नांती अण ख्रिस्टियन स्त्री मानक परि नाहांती से माने केमती से माने बळवती केमती माने बळवती कागु बळ देखेबे निज स्वामी को आका कागु बळ देखेबे हां बळ मोर बळ अछि बळ खाली देखौती घरे आका बळ मतलब बाइबल के सुंदर लिखा जाय छी एरा पूरा पवित्र आत्मा नोट करिया रखी चंती ए माने केमिति ए अलगा परि स्त्री परि नांती ए माने बळवती आमर मां भूणी माने दुर्बल नाहंती से माने शक्तिशाली अट शक्ति से मान को देइछ नारी शक्ति शक्तिशाली नारी से माने अटंती बुझंतु आ से माने केमिति बळवती एटा बाइबल पूरा पूरी नोट करिया लिखा आइछ बलवती आमे हमरो मां भूणी में सब क्षेत्र रे बलवती से कथा हमें शिखिबा परमेश्वर हमको शक्ति देइछ हम दुर्बल परि बसिबा नै अंटा यदि भिड़बे ताहाले कोन करि परबे नै बलवती अटंती से कथा मु आपण मान कहूची निहमिया पुस्तक रे हमें देखिलु जे शमूएल रो जो झियो माने मध्य कोन करचंती प्राचीर को से माने निर्माण करूछंती केते सुंदर विषय रे अमान को प्रभु लेखि देइछंती मु पाखा पाखी 13टा खन 14टा पॉइंट लेखि सब जगह मु कहि परिबि नै आपण मान को मात्र गोटे विषय आपण मान को निकट रे रखिबा पई चाहे मु विचारकर्ता पुस्तक को आपण को नै जीबी विचारकर्ता पुस्तक लंबा हेबो ता पूर्वरु मु आपण मान को द्वितीय राजावली पढेबी विचारकर्ता पुस्तक को आज लेबी नहीं द्वितीय राजावली रे मु आपण मान को सारी देबी समय हेलानी 4 अध्याय 1 पद भविष्य वक्ता मानक पुत्र गणर भाज्य मानक मध्यरु जने स्त्री इलिसाईଙ୍କ निकटरे क्रंदन करी कहिला आपणको दास मो स्वामी मोरी अछंती पुणी आपणको दास जे सदा प्रभु को भय करूथिले एहा आपण जानंती एबे महाजन मोहर दुई संतान को आपणार दास करबा निमंते नेबा को आसी अछंती नी एटा केमती स्त्री लोक आंके विधवा स्त्री हारवा स्त्री लोक नै विधवा स्त्री लोक स्वामी चली गले दुईटा पुओ अछंती ऋणग्रस्त महाजन आसुची दुईटा पुओ को झिकी नै जीवी बला बेले ए स्त्री कोन करूची लेखा जाउची ना भविष्य वक्ता मानकर पुत्र गणर भाज्या मानक मध्यरु जने स्त्री ना कोन लेखा नै इलिसायଙ୍କ निकटरे क्रंदन करी आपनको शक्ति कुठी अछि लुहरे लुहर शक्ति मां मानकर जो लुह हाना कांदी कांदी जो बंध्या अवस्था को परिवर्तन करी ओ एडे बड़ भविष्य वक्ता गोटे पाई जाउछ आमे अनेक समय फालतू विषय पाई आमे कांदु थाउ निजर परिवार पाई जदी मां माने कांदी थांते मोर पुओ मोर झियो को शैतान बांधी किना नहीं जाउची आमे का पाखरे कांदुछु आमे ए का पाखरे कांदुचंती स्वामी मरवा पूर्वरु सिखै किना जाइचंती जो समय मु धन्य पिता विषय कहबी तदले टॉपिक गुडी को मु आपण मान कहबी सिखाइचंती रे पिला माने ए मोर स्त्री मोर प्रियतमा तुम दुनिया लोक आगरे कांदबो नै प्रभु पाखरे कांदो प्रभु पाखरे जे कांदुची मोर परिस्थिति एमिति प्रभु पाखरे जदि हमर मां भणी माने कांदी थांते
आपण जो लुहर जो शक्ति रही आमर लोक मैंने कोटी कांदे टीवी देखी देखी कांदे हाँ किटा न देले कांदे माँ घर को छाड़ू नहीं बोली कांदे ए साड़ी आनीदेला नहीं बोली कांदे हाँ ए कांदर की फायदा एटा ए कांद स्वामी को मिला परिवर्तन कर पारबो नहीं निजे परिस्थिति केंति पजाउ देखंतु ऋणग्रस्त फैमिली ऋणग्रस्त कि नहीं माने एते ऋण लागी चंती महाजन आसी पिला मन को झिकी नेला बेले ये कौन करूची प्रभुंक निकट रे कांदुची कांदुची लुहर शक्ति अश्रुर शक्ति गीत संता लेखा गला जे से अमान को लुह गुड़िक को पात्र रे रखुचंती बोली लेखा जाउछ तार पात्र रहिछि तार जा स्थान रहिछि से लुह गुड़िक रखुछ आछि जदि माँ माने तांकर लुह को ठीक भाव में गढ़ेबे कारण माँ माने शीघ्र कांदबे कि बापा माने शीघ्र कांदबे माँ शीघ्र से आखिरे लुह पड़ा पदे प्रार्थना करो बोल कौन कहू कहू कांदी पकेबे से लेखा जाउची से जाई कि ना भविष्य वक्तागण निकट जाई कि ना कांदुची कांदुची एमिति परिस्थिति मो घरे किछि नाही महाजन आसुची मोर पुओ को नहीं जीव मो झियो को नहीं जीव एमिति करूची मु केमिति चलबी मु विधवा स्त्री लोक अटे प्रेज गॉड उचित लोक पाखरे जाय कांदुची उचित स्थान रे निज लुह को बडौची आपण मान को जो शक्ति प्रभु देइछंती से शक्ति को जानिबा नारी रो शक्ति काई रे अछि सुंदरता रे अछि काई रे अछि कथा रे अछि काई रे अछि तांकर जो इजेबेल परि रूप रे अछि काई रे अछि तांकर लुहरे से शक्ति रहिछि एमिति करी जो स्वामी बंचितिबा समय रे जो ऋण सुझी पारला नहीं स्वामी मरिगला परे मध्य स्त्री ऋण सुझी निज परिवार को प्रतिपोषण केते बड़ विश्वास सेटा माँ माने आपण मान कहबा पाई चाहे आपण को लुहरे शक्ति रहिछि से लुह को बेकार बेकार बुआंतु नहीं परमेश्वर को निकट टिके आंटू मारी किना टिके कांदंतु आज मो स्वामी प्रभु बाटरे नाहंती आज मो पिला माने प्रभु बाटरे नाहंती आज मोर परिवार रो परिस्थिति ठीक नहीं प्रभु को निकट रे कांदंतु से परिस्थिति को बदले से प्रकार परमेश्वर अटंती प्रिय भाई बहन माने सेटा मु आपण मान को निकट रे रखिबा पाई चाहे कहबा पाई चाहे ए स्टोरी सब आपण माने पढिचंती की प्रकार भाबे तांगर कोन थिला अल्प टिके तैल थिला अल्प टिके तैल थिला मात्र एते परिमाण रे तैल भर्ती हेची बिकले ऋण सुझिले ता पछे निज परिवार रो प्रतिपोषण आमे कांदीछु मात्र प्रभु को निकट रे आमे कांदी समय एटा यदि आम परिवार रो परिस्थिति बदलू ताले माँ भौणी माने आपण मानक लुहरे से शक्ति रही अन्यर मनुष्यर हृदय रे परमेश्वर को हृदय मध्य तरळे आमे केबे कांदीछु लास्ट टाइम आमे केबे आमे कांदीछु प्रभु को निकट केबे आमे लुह झरे प्रिय भाई भौणी माने सेटा आमे जानिबा आमे आगु बढ़ेवा पाई चाहे नहीं एतिके मु रखिबा पाई चाहे आपण मान को निकट रे जे प्रभु सुजोग देले आशा दिन मान करे मध्य मु एही नारी शक्ति विषय रे आपण मान को कहिबी जहा द्वारा कि आमे उपकृत हेबा निजर सौंदर्य को आमे जानिबा सुंदरता रे शक्ति रहिछि निज भाषा रे शक्ति रहिछि प्रिय भाई भौणी माने आ निजर अश्रु रे मध्य प्रभु आमान को शक्ति दैछथि आपण माने मध्य प्राचीर को निर्माण करि परिबे गढ़ी परिबे अनेक कथा प्रभु आमान को कहउछथि चक्षु बंद करिबा आमे गोटे फैमिली प्रेयर रे आसीछु आमर शक्ति आज दुनिया रो माँ भौणी माने तांकर सौंदर्यर खराब व्यवहार करुछथि तांकर भाषार खराब व्यवहार करुछथि तांकर लुहर खराब व्यवहार करुछथि तांकर शक्तिर खराब व्यवहार करुछथि मात्र प्रभु आमान को जणाई छथि दुनिया लोक शक्ति जानी ताको ठीक रे व्यवहार करू नाहंती मात्र आमे आमर माँ भौणी माने आपण मान को अनुरोध करिबा पाई चाहे
आपणकर शक्ति लोक मान नष्ट न करू, लोक मान गठन करू, आपण परिवार को गठन करू, समाज को गठन करू, मंडली को गठन करू, यह मोर अनुरोध। से नारी शक्ति नारी बा नारीर शक्ति विषय में आपण मान कही यह फांका कथा नुहे, निराट सत्य कथा अटे। से आमे सावधान हेबा, निजको प्रभु ठारे आमे रखिबा। आमे प्रभु आमान को नारी करी गठन करी भूल करी नहांती। आम पाखरे से अपार शक्ति देइछंती, पवित्र आत्मा को सहायकारी कहिछंती और आपण मान को मध्य सहायकारी कहिछंती। से मध्य पाराक्लिस्ट अटंती, आपण मध्य पाराक्लिस्ट अटंती। पवित्र आत्मा शक्तिर आत्मा अटंती, आपण माने शक्तिर नारी अटंती। आपणकर शक्ति को आपण को परिवार को तैयारी करिवा पाए, पुओ झियो को तैयारी करिवा पाए, समाज को तैयारी करिवा पाए, मंडली को तैयारी करिवा पाए आपण को शक्ति को व्यवहार करंतु। यह हमर अनुरोध। प्रिय भाई भणी माने आसंतु प्रभु निकट समर्पण हेबा। शक्ति को आमे जानि नथिलु, मात्र से आमान को जणाइछंती। धन्यवाद राजा। प्रार्थना करिवा पदे मंगलमय पवित्र बापा, मु तुम धन्यवाद करे। तुम्हें आमान को अति सुंदर भावरे कथा कहिछ। आमर माँ भूणी माने बा नारीर शक्ति विषय तुम्हें कहिछ। आउ ए शक्ति जे प्रकार प्रभु आम परिवार मंगल निमंते माँ भूणी माने व्यवहार करि परिबे, मंडलीर मंगल निमंते, समाजर मंगल निमंते व्यवहार करि परिबे, दया करि सहायता करो। मु धन्यवाद दउछि तुम्हें आमान सहित कथावार्ता हेछ। आमान को तुम वाक्य प्रभु तुम्हें आमान को निकट रे खोलु अछ, सेति पाई मु तुमर गौरव प्रशंसा करे। एही प्रकार भावरे